of all parties. So maura gyud na siya. No, kung imog yung subton gyud ning balaod na secretly overhearing recording conversation, no? Conversations without the consent of all parties involved. Manari mo, consent sa both of all parties involved, both parties or involved parties. Court order. Ang even law enforcement dili sa kabuhat ani ebidensya without court order. Yes. Kay kini mong god mabuhat ni siya simple ras mga abogado ni pagdepensa. Nga naman pagbuhat anang ka balaura bisag pila pa ka duso nimo sa recording na sa lead of na sir kana investigation. Yes. Mahatag na siya lead sa investigation sa PNP with coordination sa korte o approval sa korte, no? Pero gamiton mo directly nga di ka magig enforcement court order diretso na mo gamiton as evidence sa korte, weak is evidence pag yun. Yes. In fact ang uban di mga ubang huwis, no, may gala mga saba ang ubang abogado kay it happened one time, no, nga nakasud kog hearing ang abogado ni presentar og video gingan siya diretso sa kuan. How long have you been practicing as a lawyer? Yes. Oh, gingan siya. Don't you know that tungod mo ni article 3. Gingan siya. How long you've been practicing as a lawyer? Gingan siya. Ngano nga mga kibalo nga kaning video is not admissible in court. Kapila naman mo nakakuha na. Wala nga even mga abogado, mga igala, panagsipyat pa manggani. Samot na kita mga ordinaryong mga katawhan, no? Muna nga magpaminaw kita. Again, no, ang balaod mingon magod, balaod is balaod na. Kay dalo kaning specifically bans wiretapping, no? Yes. Or any similar acts of kanang intercepting communication, no? Without proper authorization. Yes. So such acts may include secretly installing ng devices like tape recorders, listening device or surveillance equipment designed to capture conversation. Pero ang balaod nawa man magtugot ani without itong i-mention na to nga pagtugot pagkuha sa korte tugot, no, kay any violation of this law is considered serious offense, sir. Yes. Punishable imprisonment and hefty fines pa gyud, no. Wa mo ni wala may bawo nga karon hinangat eleksyon sure jud ko. Kanira gini mga team leader dira buang ay ang maghimo ra ba ani kanira bang mga leader? Yes, mga without knowledge of law magamit na mo ni pailan ni kaso ni being one week kay muna election hearing ni. Nang hatag na kwarta dito. Or nang hatag na dala bugas sa sobre pa kiniron video yan. So do you think nga kana niyo magbuhat no naay kitawag og public akuan. No, pero imo i-post na samot sa problema. Na lang kay impormasyon hatag sila pero amo na giingon na to it's not proper nga gamiton nimo ang video. Kay tungod aning balaod lagi. Sao man nga balaod man nga gingon nga inadmissible in any court. Mo bitaw ni sir kaning basta election gani ba, no? Yes. Moingon gyud ning mga politiko, video lang diha tanaw lang niya nato. Nang hatag mi dire. Nik-abot sa korte di mamgyapon na dawaton. Bisan pag nang hatag mi mo bitaw ni kaning mga election cases mga kaigsunan, mga election related cases, no, kaning mga disqualifications because of namalit, disud kay iprobar. Tungod ni balaura. Yes, kay di man nimo magamit bisan unsa pay gamito nimong recordings, videos, no, it cannot be accepted sa ato ang court. Yes. Only no na exceptions na god. Moro gigingon ko exception kung authorized wiretapping unsa man. Ang anti-wiretapping law does provide exceptions now in specific cases, no. Yes. Ang mga law enforcement officials may be allowed to wiretap conversation, no? Allowed sa mo wiretap conversation if they have obtained court order. Mo obtain a court order. So and only under circumstances where there is reasonable cause to believe that the subject of the surveillance is kana involve serious criminal activity. So kana ra gyud even then, no? The court order is limited in scope ra gyud sila and duration. So, and strict compliance with legal procedure is required to avoid abuse of authority. Itagaan pa na sila pila ka adlaw sir nga to comply ani nga naan sila gitawag scope and duration magani. Yes. Kay ngano man required na sila at abuse of authority kay so naman gon tagaan na may limit ko expiration gon. Sige. Sila rin mahimo mo gunag pangwarta. Di ka mahatag na ko karon. Siguro gyud nga na may court order nga ika-record ninyo labi na mga kuan ninyo
activity. No, ang buhaton ana, if there was an illegal activities, pakuan ni magsaswaran. Mo nang apply law enforcement nga unsay meaning suswaran o dito inyong trabaho na report mo dito what niya ang judge ito, there was a probable cause to believe that the person is committed that offense no issue og suswaran. So ano siya. Pero kamingon lang gitawag na to og kining video lang ka kaya gamito ko na ko ni sa my own personal conception kung unsa pa na so dili na kaya ang na illegal consequence ni kining gitawag individuals kining caught wiretapping or intercepting private conversation without authorized na maningon nga cyber mo face sila sa cyber legal penalties of course kining under the law nga again no violators can be sentenced no kining imprisonment siguro for up to 6 years pa. 6 years, yes. With additional civil liabilities pa to damages. By the unlawful act, no? So, ingon man ito nga konstitusyon nga, unsa man ito ingon sa konstitusyon, mo na, ipalo lang yun na kung say, ano kay, mo lagi na nga, ingon na to nga, naamang yun sa Article 3 Bill of Rights nga, the evidence obtained through illegal wiretapping is also inadmissible in court. Di ba ha? Wiretapping kuno illegal kuno pag wiretapping no dili magamit sa korte inadmissible court so as it violates the constitutional right to privacy and due process no due process the process that heard before condemn proceed upon inquiry and render judgment only after trial no klaro na kay nagabutang no so unsa man ang right to privacy ang constitutional protection sir unsa may butang niya so right to privacy and constitutional protection the right to privacy is a fundamental human right enshrined in the Philippine Constitution. Yes, kana na gyud Laura. And wiretapping infringes on the right aning Article 3, Section 3 of the 1987 Constitution. Mo unang Laura nagbabag yun. And also guarantees the inviolability of privacy in communication and correspondence. So this constitutional provision, mga kaigsunan, serves as the foundation for the anti-wiretapping law. Yes. And it also reinforces the maning tawag na to unauthorized intrusion into private communication. Muna siya ang constitutional no. That's why it is called unconstitutional and illegal. Klaro kayo no. So muna gingon na to nga wiretapping the Philippines is strictly regulated yun siya. Yes. Unauthorized interception murag na private commission is illegal yun. Again, no? Ang pinakadako nga issue ani katong kang Arroyo. Yes. Itong Hilo Garci. Yes, no? Hilo Garci. Hilo Garci is the motoy pinakadako nga kaso aning anti-wiretapping law because it discloses information nga gipanghisgutan dito nila ni sa ato ang presidente. Mo bitaw Hilo Garci pero the Hilo Garci case, no? Na-dismiss to siya.